खुशीर चिन्ह से हेलो एठी 12 मासरे 13 परब सबु लागे नुआ नुआ धान बिलरे सुना फसल पवन भी मन छुआ चितौ चकुली आरिसा पिठा गछरे चढ़े गाए कविता एठी बसी पखाल भी लागे बढ़िया मु गरबे कहिबी एतिकी मोड़िया मोड़िया सारा ओडिशा भितरे जते जगह अछि रूप भितरे सार जो जगहटा से जगहटा ना होची रूपसा सबुठारु सुंदरिया मत लगुच सरकार जो देखी एरिया ना दिखाई या ना दिज अमुके ता ना केउझर गोटे जगह अच्छी से जगह ना डिंब मत थे जड़े पचारा भाई कुआड़ जाऊँ मोर से डिंबर प्रोग्राम था मुझे कहली डिंब को जाऊँगी कहला मारि जानी अरे भाई से जगह ना डिंब मुझे कौन करी कि ये गोटे जगह सुंदर देखु रूपसा मान रूप जो सार माने अति सुंदरिया सुंदरिया मनीष अति सुंदरिया जगह ये जगह ना रूपसा रूपसा भितर गोटे कॉलेज 1976 मसीह आसिक 2026 है 50 वर्ष छुई गले जो मैंने तुम पढ़ुच जब तुमको किए पचार तुम कौटी पढ़ुच तुम कह आम जो जगह पढ़ुचु से कॉलेज नुह से गोटे तीर्थभूमि 50 वर्ष मिनिमम जब 10 15 20 30 50 करके अनुष्ठान छात्र छात्री मान छाड़ी थे 50 वर्ष हिसाब करूँ माने पाखापाखि 5000 खंडे पिला ये बर्तमान पृथ्वी जाक खेली बुलुवे किए कौटी प्रोफेसर किए कौटी डाक्तर किए कौटी इंजीनियर किए कौटी राजनेता किए कौन हो सारे किंतु पचारे समस्ते गोटे परिचय देवे जे आम रूपसार एटा कहीं दे रूपसार नीलमणि महाविद्यालय पाठ पढ़ी आज मोर परम सौभाग्य एभलिया गोटे सुंदर पवित्र विद्याभूमि मो पाद पड़ला नीलमणि महाविद्यालय रूपसार ये माटी की मोर कोटि कोटि प्रणाम जितेबाला 1976 मसीह कॉलेज तैयारी थे भावतु मुझे जानी मो गाँव गोटे कॉलेज था जो तैयारी बेले मुझे देखी प्रथम नड़ा कुटा पकईकि मटी छाटी गोटे कॉलेज कराई केवल +2 फर्स्ट ईयर पिला पढ़ी तापर पुणी चांदा चकर करके झाटी माटी करके पुणी चाल छपर करके आउ गोटे सेकेंड ईयर क्लास आरंभ हो किए जगह देते किए अनुष्ठान मुख्य मुख्य मैनेजिंग बॉडी रे थे नुआ नुआ सार माने रही थे पिला मानकु केते बुझेई बाजेई करी अनुष्ठान को अणा जाइथिबो चाहू चाहू 50 वर्ष हो गला ऑल द बिगिनिंग्स आर स्मॉल सबु जिनस गुड़ा आरंभ बेले भारी कष्ट हुए एवं आज 50 वर्ष रे पहुंचला परे जेतल गछर फल धरला तमे छुआ माने एबे आसी के पाठ पढुछ कहूछ आम कॉलेज एते बड़ तो आज 50 वर्ष एमितिका समय आसी के पहुंची एई 50 वर्ष इतिहास को मंच रे आलोचना करबा दरकार जो माने तैयारी करथिले सेमान को कोटि कोटि प्रणाम चिंता करते आम अंचल गोटे महाविद्यालय हवा दरकार आम पिला माने केते दूर को जीवे पाठ पढ़ा लगी आम झील कौटी पाठ पढ़ा आम पिला कौटी पाठ पढ़े जी चिंता करते कोटि कोटि दंडवत अनुष्ठान आरंभ बेले जो सार माने थे जो मैडम माने थे केते रिटायर कर 50 वर्ष माने डेफिनेटली मत लगुच बर्तमान थर्ड जेनेरेशन सार माने ये थे तो तो प्रत्येक प्रत्येक सार एवं मैडम इकोटा काटिदे भाई हेलो गोटे अखाड़ुआ शुणुच हेलो 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 एते इको हेलो हाँ मु कथा कहला बेले भाई काटिदेव मोर इको मेसीन टाक बड़ राग आप देखिए गोटे गोटे टोका गोटे पल्सर गाड़ी किनी गोटे टोका ता उद्देश्य कौन पल्सर DTSI 220 किनी ता माने उद्देश्य ताको 80 रे चलेबो 100 रे चलेबो जदि तार 10 20 स्पीड रे चलेबा था से तो लुना सुपर किनी था पल्सर किणी जो रास्ता उड़ी 80 कर आगे दीटा हम्स ता गाड़ी सागे सागे स्लो हम 80 60 40 20 धपक धपक डेंगी पुणी थे मुड़ी 60 गला आउ दीटा हम्स जहाँ
କଥା କହିଲା ବେଳେ ଇକୋ ମେସିନ୍ ସେଇଆ। ଆରେ ମୁଁ କହିକି ପଳେଇବି ନା, ମୁଁ କହିବି ଗଲା, ସେ 3 ଦିନ ଯାଇ ଗଲା 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 ରହିଲା 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 ତୋର ରହିଲେ ତ ମୁଁ କହିବି। ତ ଆଜି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ୍ 1 ବେଳକୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ 30 କିଲୋ, ଆଉ +2 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ବୁଝିଲି ଟେକିକି ନେଇଯିବେ। ଆମେ +3 କଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ବୋହିକି ନେଇଯିବେ, ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବୁ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋଠ ନିଅନ୍ତିନି କି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଭାରି ଉଲିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଈ କିମ୍ବା ବଳଦ, ସେ କିଆଡ଼େ ଧାଇଁ ଧୁଇକି ପଳେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଛ, ମାନେ ଚାଲିଲେ ଛଣ୍ଡେଇ ହେବେ। ତ ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଏତେ ସତର୍କ, ପଛରେ 18 କିଲୋ ବେଗ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ପିଲା ଏମିତି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ବୋହିକି ଯେମିତି ଲେବର ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଯାଉଥିବ, ତା ବାଦ କାଳେ ବଦମାସି କୁଆଡ଼େ ଧାଁ ଦଖଲ କରିବୁ, ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଛନ୍ଦିକି ହବ, ଧାଇଁ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ତିଆରି କରୁଛ। ତମେ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତକୁ ଟେକି ଧରିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ କହନ୍ତି, ବାପା ମା କହନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କଲେ ହବ? କଠୋର ପରିଶ୍ରମ। କ'ଣ କଠୋର ହଉ ନା ନା ନା, ଜମାରୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଟିକେ ଉଲ୍ଟିଆ ପାଠ, କାହିଁ ପଚାର ପଚାର କାହିଁ? କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତ, ଯିଏ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଆଜି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚନ୍ତାଣି ଯାଇ, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ତା ନିୟମ ହେଉଛି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଖାନା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱେରେଜ ବୋଲି କହନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯାଇଥିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଥିବ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ ଖୋଲି କ'ଣ ରିପେୟାର କରିଦେବେ, ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବେ, ଜାଣିଛଟି? ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଗୁହ ପାଣି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଯାଉଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଗଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେ ଥର ବାହାରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେ ଥର ପାଉନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟରେ ବାଜୁଛି, ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମରିଯିବ ସିଏ। ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଟୁପକି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଏରେ ଭାଇ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଏ ନିଆଁ ନିଆଁ କହି ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ବାବା ନିଆଁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ସେଇ ପାଖାଆଖ କଲୋନୀରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଆରେ ନିଆଁ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? କହି ସେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରିଦେଲା, ଆରେ ଭାଇ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କୋଉଠି? ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ତ ନିଆଁ ଲାଗିନି। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାହାରି କଲା ନିଆଁ କହିକି ପୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଟିକେ ଆଗେ ବାହାର କର। ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଫୌଡ଼ି ପକେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାର କଲେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନିଆଁ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? କହିଲା ନିଆଁ କୋଉଠି ଲାଗିନାହିଁ। ନା ତମେ କାହିଁ ନିଆଁ ନିଆଁ କହୁଥିଲ? ମୁଁ ଯେ ଗୁହ ଗୁହ କହିଥାନ୍ତି ମତେ କ'ଣ କିଏ ଖୋଲିଥାନ୍ତା? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଜୀବନରେ ଚାଲାକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଇଜାକ ମୁଣ୍ଡା। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି, ତା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜିନିୟସ୍। ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବନି ତମେ। ଏବେ ଟେକା ମାରିଦେବ ଯାହାକୁ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ BA MBA, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖିବ ଯାଇକି, ଗୁଗୁଲ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଯଦି 100 ଜଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 25% ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସମୟରେ ଆସିକି ତମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛ 95 ଉପରେ ରଖ, କଲେକ୍ଟର ପିଟିକି ହବ। ଯଦି 80% ଛୁଇଁ ପାରୁନ, ହଉନାହିଁ, ପାଠ ମନ ଦେଇକି ଏତେ ଜୋର ପଢ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କର। ଗୀତ ଗାଉଛ ଗାଅ, କାଲି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ହେଇଯିବ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭଲ ନାଚୁଛ ହେଇଯାଅ, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଲାଗି ପଡ, ସେଇ ଭିତରେ ହୁଏତ କାଲି ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ହେଇଯିବ। ଧାଉଁଛ, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ କାନରେ କଲମ ଘୋଷିବେ, ବିଲ ବାଡି ହବ ଘାସ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ତମକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି? ତମ ଗୋଟେ ଜବର ଚାଲାକ। ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦଳା କଲେଜରେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲି, ସେଇ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା। ମୋର ସେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 21 ବର୍ଷରେ ଦେଖିଲି ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହନ୍ତି। ମଣିଷର ଏତେ କାମ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଦେବ। କୋଉ ବୟସରେ ଜାଣିଲି ମୁଁ? 21 ବର୍ଷରେ। ମୋ ଭାଇର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, 21 ଦିନ ଜାଣିଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ 21 ବର୍ଷରେ ଜାଣୁଥିଲି, ତମେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆଉଛ। ତେଣୁ ତମ ଆଗରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ବେଶୀ କଥା ଜାଣିଛୁ, ତମେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା କଥା ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିତମ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାପ ଯୁଗରେ ଆଜି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମରି ଲାଗି ହଉଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବ୍ୟାଡ୍। ତମେ ଦିନ ରାତି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାଚିବି, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ କହିବ ମୁଁ ବଦମାସି କରିବି, ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ 20 ଫୁଟର ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଏ, 5 ଫୁଟ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଟି ତଳେ କରାଯାଏ। କାରଣ 1/3 ତମର ବେସ୍ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି। 80 ବର୍ଷର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ,
20 वर्ष तुम फाउंडेशन टाइम आपको जिते स्ट्रंग कर बिल्डिंग से स्ट्रंग हम बर्तमान शिक्षा हम हाईस्कल पढ़ला बेले 10 क्लास परीक्षा देवी आउ 4-5 दिन से आम सब हाफ पैंट पिंधुले तुम तो माँ पेटर फुल पैंट पिंधिल हाफ पैंट पिंधुले मुझे मो घरे कहली मो गोटे फुल पैंट आनी दियो मो बड़ नानी मत कहले कहले धनरे आउ अल्प दिन हाफ पैंट पिंधि तापर जीवन जाक तोते कहीं हाफ पैंट आउ देबे नहीं जेतिकी दिन हाफ पैंटर मजा अच्छी ताकू नहीं जा तो जेतिकी समय शिक्षा थरे ग्रेजुएशन कंप्लीट गला परे पाठ पढ़ा सरी गला परे कि पीजी कर दबो कि बीडी कर दबो तापर तुमको पढ़ेवा नहीं कि ना तेणिक जीवनटा तुम खुला हो गला जेतिकी समय पढ़ार अच्छी ताकू मजार सहित पढ़ सार आप ए रु जेड जाए शिखेले एकाथरे पचारू पानी भलिया गल गल कह मास्टर कहले मुझे जानी तुम गोटे अणुगुरिया तुम कहीदेव मुझे तुमको आज पचारि काली पचारि कही पढ़ेले तापर दिन पचारा नहीं जो सार श्रेणी में पशिले कहले सब शिखी देच इमिति कही हाथ टेकले जमी कहूनी कान मुंडा बाजी सार कहले अच्छा पचार दवा बट कहलु सी खाली सी कह सी फर कौन कही ना बट सी चांदीन सर सार कहला अच्छा मुन्ना कहलु डी फर डली सर तार गोटे भात उड़ी अच्छी सार कहले अच्छा अरे सोना तू कहलु एल कहला सारे एल फर लिली सारे राउत घर माने चतुर्थ श्रेणी छुआ क्या घर झील भी जानी कहले अच्छा एगुड़ा गुड़ा इजी बोली कही दौच डिफिकल्ट पचारा कही सारे चक टी धरले जाकि ब्लाकबोर्ड में लिखिदेले डब्ल्यू डब्ल्यू फर अनेला को कई हाथ टेकु ना दियो गोटे पिला भीतर एमती हो सार कहले कह इमिति कौन हो कहला सार आची जाऊँ सारे जीभ घरे अच्छी सार कहले जीभ घरे अच्छी जदि कहीदौनु कहला सारे टिके डाउट सार कहले कि डाउट एका तो डब्ल्यू फर कहू डाउट कौन कहला ना सारे डाउट परा यहीटा सार एक्चुअली एम फर मंगुली घर झील सी कहीं गोड़ टेकी देकी मुझे जानी पारूँ ये हूँ आजिकलिया पिला कौ बाटर तुमको किए पार नवम श्रेणी परीक्षा अच्छी 4-5 दिन हिस्ट्री सारे पढ़ी आइले नवम श्रेणी कहले रे परीक्षा 5-7 दिन रहा कह कौन पचार अच्छी पचार डाउट फाउट सब ए पिंटू तू तो दिने स्कूल आसुनी तो मन हेले आसचु कहलु ए चल कहलु शिवाजी किए ये पिंटू ठिया कहला सर किए सर कहले शिवाजी किए पिंटू कहला सर सीरियसली सी किए सार कहले मुह को गाल मुलिया मार भद्र बे तू शिवाजी किए जानू नवम श्रेणी पाठ पढ़लु 4 दिन पर परीक्षा कहला ना सारे खराब भाव देन सार मुझे जानी ना मत पचारतु अनुभव किए मत पचारतु बाबूसानी किए सनी लियोन किए मल्लिका सरावती किए मुझे कही सार एक्चुअली सार खराब बात देनी सारे से शिवाजी की सारे किए सार कहले बे मूर्ख बही रे ध्यान दे पढ़ा उपरे नजर रख आपे जानी जीवु शिवाजी किए एतिकी तापर से छुआ सार को कहला सारे सार कहले कौन सारे रमेश किए सार कहले किए छी बाबूला सार कहले किए छी टुनिया टुनिया सार कहले किए से यही तो तुम मास्टर गुण खराब आउ तुमर जो झीटा +3 सेकेंड ईयर पढ़ुची ता उपरे नजर दियो ता उपरे ध्यान दियो आपे जानी जीवु ए टुका सब किए कौ बाटरे आजिकालिया पिला किए पार जो समय बर्तमान आसिक हेलाणी बर्तमान भगवान टेंशन हो गले मनीष गुड़ा करी ये मनीष बर्तमान भगवान को ट्यूशन कले गोटे पुराणा गप थिला गोटे काठुरिया जंगल को सबुदिन काठ काटा लगी जाए दिने एमती गोटे गछ उपर चढ़ी से काठ काटुची हठात हाथ झाड़ हो गला हाथ कुराटा खसी पड़े